Okay guys, so saya nak sharing sedikit analisis untuk pair Go USD. Okay, so this kalau kita tengok sekarang ni ya dekat weekly price for last week ataupun minggu lepas dalam bentuk bullish ataupun menaik. Ya, so manakala untuk monthly, ya, so kalau kita tengok price monthly, ya, so dia ada rejection yang kuat ya, untuk bulan Mac lepas. Ya, so ada rejection yang kuat, ya, so dia naik dari this price around 1888 ni, so dia naik roughly 1800 pip, ya, so almost 1800 pip, ya. So overall kalau kita tengok price, pergerakan price, ya, so masih lagi dalam trend uptrend. Ya, so kalau kita tengok monthly, ya, so kita gunakan trend line, ya, so kita tengok price masih lagi bergerak dalam uptrend. Ya. Okay, so ini adalah lower downtrend, dan kalau kita tengok upper trend line untuk monthly, ya, so kita boleh tarik dari sini di sini, ya, this area. Okay, so overall monthly price kalau kita tengok dia masih dalam uptrend ataupun dalam mendaki, ya. So let's see in the weekly punya price, so macam mana keadaan dia. Okay, so yang ini kalau kita tarik kita punya trend line, so ini adalah lower trend line untuk weekly. Okay, so kita just tukar warna dia supaya senang sikit nak tengok. Kita gunakan color lain. Okay, so untuk upper trend line, okay, so kalau kita ambil yang terdekat, okay, so price yang terdekat, so dari sini di sini. Okay, so itu kita punya trend line. Ya, so trend line untuk weekly, kalau yang nak ambil lagi dekat boleh ambil dekat from this side. Ya, so okay, so kita ambil yang ini, so we just delete this one. Okay, sebab dia price agak jauh. Okay, so this kita punya trend line, so untuk weekly, so dia dalam bentuk triangle macam ni. Okay, so let's go to daily pula. Okay, so kalau kita tengok daily, okay, so kita boleh ambil yang this one, so ini untuk daily. Okay, so ini kita hide dia dulu. Weekly. Okay, so ini daily. Okay, so untuk upper trend line, so kita tengok dari sini, kita ambil dekat this one. So apa yang kita tengok dekat price ini berdasarkan trend line ni, ya, so price telah break, ya, price telah break this area, ya. Ya, so price telah break trend line. So kalau kita tengok this trend line, dia dekat sini, so this is the trend line, dan dia telah break this area, ya. Okay, kawan ni. Okay, so price telah break trend line daily ni. So kalau tengok ini dalam bentuk triangle, ya, so this is our upper trend line sebelum ni, then dia price telah break dekat sini pada hari Khamis, so ada break dekat sini, ya, dan kita jangkakan untuk minggu ini, ya, so untuk minggu yang akan datang ni, so price berkemungkinan so dia akan terus naik sebab dalam keadaan bullish, dan lagi satu dia telah break trend lines yang atas trend line ni, ya, so berkemungkinan price akan masih naik sehingga kalau kita tengok weekly, the highest here is last previous week,
around 60, dan kalau sampai sini tengok dalam 1965. Okay, so that is the price yang mungkin akan naik sampai sini. Okay, so tandakan dulu yang tu. Let we see. So this is the next target for gold kalau dia meneruskan kenaikan. Ya, so let's see dekat HESPO pula. Kalau kita tengok dekat HESPO, so obviously price pun masih dalam keadaan bullish ataupun mendaki, strong. So kalau kita buat trend line dekat sini untuk H4, dan untuk upper trend line, so kalau kita tengok upper trend line, kita ambil dekat sini. Ya, so based on trend line H4 ni, dan kita juga telah kena pasti bahawa price telah breakout dekat this area. Ya, so kalau kita tengok ini merupakan support. Ya, so support, dan kita tandakan dekat this area. So ini merupakan support dekat H4. Ya, so H4 dekat sini. So dia price telah break this support dan this trend line. Ya, so what happens for next week, berkemungkinan price akan bergerak di antara this area atas ni dengan this area. Ya, so around this area. So ada kemungkinan price dia akan terus naik. Dia akan terus naik, ataupun price dia akan turun dulu, sebab kalau kita tengok gold ni pergerakan dia agak laju. Ya, so mungkin price dari sini kalau kita tengok the highest price sini adalah 1949 lebih. Ya, so kalau kita tengok dekat this area. Okay, so that's we mark it here. So this is the next target for this price. Ya, so berkemungkinan price dia akan naik sampai di area 1949 ni, dan mungkin dia akan buat reversal. Ya, so dia nak cari dekat area yang dia telah break tadi. So this is the area yang dia telah break. Ya, so beside this kita ada juga area lain. So contoh, let's see. So if you see here, so this is the fresh one. So ini support yang agak fresh, masih baru. Dan dekat this area pun ada new ataupun fresh support this area. So what happen, so berkemungkinan price dia akan cecah this area 1949. Ya, so selepas itu kita perhatikan apa yang berlaku. Sama ada dia break ke atas ataupun dia buat reversal. Ya, so kalau dia naik ke atas, ya, dan kita boleh buy at this area. Tapi kalau dia price reject, so berkemungkinan kalau dia reject, so dia mungkin akan turun ke bawah sampai this area. So this area ataupun this area. Ya, and kalau dia break this trend line sampai this area on the Tuesday ataupun Friday, so ada kemungkinan price nak buat reversal. So kita kena perhatikan the trend line kat here. Ya, tapi selagi price tak break this, I mean this fresh support, so ada kemungkinan price akan buat kenaikan sehingga around 1969. Ya, so that is what happen. Tapi kalau dia break this area, dia break this area, ya, around dia break ni, dia turun bawah, so cecah, mungkin dia nak ambil trend line ni, so mungkin dia akan buat reversal dari sini. Ya, so dari sini dan ke sini dalam 300 lebih pip. Ya, so kalau on Monday kalau dia turun sampai dekat this area, so ada potensi untuk buy dekat this area also. Ya, tapi kalau dia let's see on Tuesday ataupun Wednesday dia pecah this trend line,
ya, dan dia buat strong rejection, ini pecah. So kita perhatikan dekat sini, adakah dia buat reversal ataupun dia terus turun. Ya, so that is the scenario. Ya, so ada senario tadi kalau dia meneruskan kenaikan, kadang-kadang go ni dia dia terus naik juga. Ya, so let's see, mungkin juga dia akan terus naik ke atas sini. Ya, so dia tak buat reversal dan dia terus naik. So that's why on Monday kita perhatikan apakah yang berlaku dekat this area, sama ada dia break ataupun dia reject. So kalau dia reject this area, so kita boleh ambil peluang untuk sell from this area 1949, dan stop loss is di atas 1953. Yeah, so we can counter sell here around this area. Yeah, so target kalau kita sell dari sana sampai around this pun lebih kurang 150 pip ke 160 pip. Yeah, so that is kalau you nak buy untuk short term, and our target is still uptrend, so target is still buy around this area. Okay, so kalau dia break lagi, means the break, let's say the break on Monday terus sampai 1960, ya, so kita tunggu, ya, so tunggu dia pullback, ya, so pullback dekat this break area 1959, then we can counter buy from this side, ya, from this price, ya. So that is our target trading plan for this go. Okay guys, so I hope you like and enjoy this video. So kalau ada sharing, so please don't forget to comment inside the description as well. And this chart saya gunakan dollar market, and I likes the broker as well because dia punya speed rendah, dan proses untuk withdrawal juga sangat cepat. Okay guys, so thank you.